Maya, maya pa sisilimpu kaya katamungan. Biyernis ning kalabing at lungpulot apat ning karaniwan a panahon. Pagkiabi tala po king Santa Misa ring makatuking kayadwanan, para king kapasalamatan king aldoning kebaitan ng Marisa Baby Henson, Angel Yuwico king kayang 18th birthday, Richard Galang, Ems Ramos, Susan Bernardo, Denise De Guzman, Nelson Canlas, para king personal akayadwanan ng Rome Joy and family, Phil and Janet Castro and family, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Sunny and Tess Popoy, Merla Mangalus, Carmen Chotwico, Michael Miklat, Geraldo Parungaw, Orlando Viray Yap, Deva Esteban, Francia Damiana Bansil, Consing Galang Malonzo, Ernesto Godoy Silva, Ram and Jack Dison, Rohel Macapagal, Anwil Rafael Gozon, Jo Marie Gozon, Lenny M. Serojano, Rose Estrabillo, Cynthia Garcia, Noel Torno, Gloria Manalili, Ernesto Dison, ading anggang kakaluguran a kamag-anak a masakit. Para king alanggang kapainawan ding kapatatamong mayango na be, Edgardo Juan and Felisa Santos, Jaime Tolentino, Tranquiliana Soriano Banag, Virginia Deirit, Rinaldo Pelayo, Doktora Maria Encarnacion Pardo Jovelanos, Reni Simeon, Benji Esteban, Mary J. Katikbak Pineda, Maria Antonio Pablo and Delphin De Castro, Aurora and Roberto Serrano, Isidro Banag, Reverend Father Romeo K. Pelayo, Rico Torres, Josepina Ping Masbang, Maria Teresa Morales, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Salamat po.
Talakad tamo po at makyabe ikanta indalit apamuklat. Itamoy kayang balayan, ikawan na kayang papasulan, pakatipon tamo, pasalamat tamo, kikilalak ning kayang kayapan. King Legyon ng Igpa, Pananganak, Panimbanal Espiritu, Amen. in grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod ng Diyos, in pamakyagom ng Banal Espiritu, manatili sana kay kayungan. At kaya ka, antimurin. Maya pa sisilim po kay kongan. Maya pasisilim po among. Ini po yung tauling misa tamo bayo tamiras kay Advento. Bukas pong bengi, pag masusyan tanay mo munang bengi ng Advento. Buklat tanay bayong panahon. Dapat sabihan tamo, magigisan ng grasya ng Diyos. Kapaltan. Kagisanan. Makanya naman ng kabaldugan ng amano ng Diyos. Magigisan. Mayayari. Karing kapatad, karing panahon, magigisan ta pasensya, magigisan ta kapanayan, mangyatang kapatawan ng Diyos, kinggakatang pamagkulang. Itangan po, Magumpisal ko, kin Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. In Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluan na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo, dala naktangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ganakantala po rin kay katang intensyon, hindi kay katang makaparikil a panalangin king misang iti. Oy paming mayupaya, dagdagan mo sana ing kasabikan ming tupad king kaburian mo, at sa upan mo kaming makakilala king kaya kang magligtas a upaya, ning kaya kang lugod. At itinganadon mi, kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, mabibye, magari kang mo ding Banal Espiritu, metong mo king panga-Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ning Amano. Pamamasang iba't kilibro ng Propeta Daniel. Pamamasang iba't kilibro ng kapahayagan. Ako iwan, ikit kayong metong anghel, titipayang iba't banwa. Tatalnaning metong maragula kadena, ating susining kalalaman ng yato. Dekapane in dragon, ing gubingan ning minunang panahon, ing Diablo o Satanas. Ginapos na iti, kilub ning libong banwa, inugsene ni ting angel, king kalalaman ning yato, at syakane sinusi, at tetakane pasbul, bangyene makalwal, at makapaglinglam pa karing bansa, hanggang mapupus ing libong banwa. Kalabas dareting banwa, ibulos siya kilub ning saguling panahon. Minakit ko naman da kalatrono, at mirina lang kapaintulutan matul, ding makaluklok karing trono. Ikit ko ring kaladwaring pematera, urining pamagsaksira kang Jesus, at karing amano ng Diyos. Ela sinambareti, king lasip o king larawana, mi tinanggap king tatak ning lasip, karing karelang kanwan o gamat. Miyebelang pasibayo, bang magaring kayabe ng Kristo, kilob ning libong banwa. Kay bat na nito,
Ikit kayong metong maragul at tronong maputi at ing makaluklok ka rin. May bating la arapana ning banwa at ing yatu at eno bitasang meyakit. At ikit kong makatalakad arapaning trono, ring megamate, marangal at alang dangalan, at mibuklat laring libro. Mibuklat siya naman ing metong pang libro, ing libro na ning biye. Miatul laring mete, agpagkindepat da, antimo ing makasulat karing libro. Sino kanoning dayat malat, ding mete at atsukeya. Pepalwal nala naman ning kamatayan at ning Hades, ding mete aatsu karela. Miatulan langan agpangking dapat da. Ing kamatayan at ing Hades, miyugse king dagat-dagatan ning api. Miyugsela king ilog ning api, ring minunang ing ninumang makasulat talagyo king libro ning be. Kay bat na nito, ikikitke ing metong abayong banwa at ing metong abayong yatu. Ala niya naman ing dayat malat, at ikitke ing banala syudad, ing bayong Jerusalem, tinipay ng ibat banwa, ibat king Diyos. Antiya mo ing babaeng kakasal, makagayak, baniyang salubungan ing lalaking maging asawa na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, impakibat tamo po, ngeni intok na nga ning Diyos at yulibutad ding tao. Ngeni intok na nga ning Diyos at yulibutad ding tao. Sabikya at mawa o Ginoo, ingke kang talasuyo. Amiras kilog ning balemo, daralit siyang matula, ing mabilog kong pangatawo, para king Diyos amabye. Ngeni intok na nga ning Diyos at yulibutad ding tao. Ang giyang din tenas kin templo mo, at inlang sale, at ing sibad at inyang bale. Malutub na daragulla, lele ning kekang altar. O ginong mayupayang tutu, o wari ko at Diyos ko. Ngeni intok na nga ning Diyos at yulibutad ding tao. Kapalad daretang kimbale mo manuknangan, keka daralit lang kapuryan, ayalang kawakasan. Kapalad daretang manalig, king kekang sikanan, kabang susulong la, lalo lang sisikan. Ngeni intok na nga ning Diyos at yulibutad ding tao. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Alleluia, 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 alleluia. Manatili kang tapat ang gaking kamatayan nga naning Ginoo at ibeke keko ing korona ning bie. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili ake kayungan, At keko antimuri. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keko o Ginoo. Salita ng Jesus karing alagad na ing metong atalimhaga nga na lawen nyo ing dutong ay higera at ing aliwang dutong. Nung akit yun nung manulot, balo yun na king kaura na malapit. Makanyan mo naman po tangakit yung mga palyari reting bage, balo yung king malapit ng datang ing pamanggari ng Diyos. Tandaanan nyo, mapalyaringan ing sablangiti, bayungan, mga matelaring taong babye king kasalukuyan. Ing banwa, ating yato, lilipas la. Dapat ing amano ko, manatili. Kapatid, ing may pabalitan kaya katang kaligtasan. Kapurian keko o Kristo.
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening po. Alam niyo ba kung ano yung pinakamataas na number? Parang hindi yata naubos, no? Pag medyo bata ka pa lang, you can count 1 to 10. Pag medyo matanda ka na, 1 to 100, 1 to 1,000. Pero you realize, the numbers as they go on, parang the combination will never end. It is some kind of a thing that we do not see in its fulfillment. Para bang hindi nauubos? Para bang tuloy-tuloy lamang? It's far beyond our comprehension. Though maybe they could build the calculators and computers that could compute the highest number, baka hanggang ngayon di pa sila natapos nagbibilang. Alam niyo po yung barcodes, yung ginagamit nila ngayon na alam niyo yung presyo ng binibili nyo? They are application with scanners and they are used for commercial products. Hindi mo man nakikita yung nasa loob, nakatago, hindi mo naintindihan ano nakasulat, pero nandun, naintindihan kung ano yung presyo, kung ano yung produkto, at kung magkano, and all the details and the information. Looking with our plain eyes and our bare eyes, we do not see everything. Hindi po natin nakikita lahat, hindi po natin nababasa ang lahat, hindi po natin alam ang lahat. It takes a decoder to decipher it. The meaning is kept. It is unseen. It's not obvious. It's not latent. Ganyan din po ang salita ng Diyos. Sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, ingyato ating banwa mapupusla. Heaven and earth will pass away, but the word of God remains. Parang yung mga parabola, 26 years na po akong pare. Kami naman sa Men of Light, siguro mga 16 years na kami sa Men of Light. And every time we meet with Bishop Pambo, with Father Raulden, with the priest friends, and with our lay leaders, Attorney Bong, Brother Joey, Father Belay, and Judge Jovay, ang bawat nakikita kami, we reflect on the gospel. Parang hindi nauubusan ng kahulugan. Parang every time we meet, medyo kape-kape, kwento-kwento, tapos somebody will do the outline, we discuss the gospel, and then kami-kami lang, parang Bible service, parang Bible sharing, hindi nauubusan ng kahulugan. Parating mayroon. Like the numbers, parang hindi nauubos. Parang the decoding bar scanners, you do not see, but mayroon dyan. And yet, it's like a mystery. Every turn is a way of looking into the reality of the story. You can be looking back. To look back is wisdom. Yung tumingin ka sa nakalipas. When you look back, it has a new meaning. Ang tawag dyan, looking from a hindsight. Yung pinagdaanan mo bilang mag-asawa, pinagdaanan mo taga-simbahan, pinagdaanan mo bilang magulang. Ako, pinagdaanan ko for 26 years bilang pare. When you look back, parating may bagong kahulugan. Naranasan nyo na ba yung mag-reunion? Tapos yung kwento ninyo, pare-pareho lang. Pero the laughter, the enjoyment, the cheers are always fresh and lively. Ganyan po ang kahulugan ng salita ng Diyos. When you look back, it gives you wisdom. Second, you can also look forward with the Word of God. It will give you hope. It will give you reason to try harder. The problems of today are nothing compared to the bright promise of tomorrow. Ganyan ang salita ng Diyos, nagbibigay ng pag-asa para sa ating darating. The Word of God helps us to look on our sideways. Ano po ito? When you look from the sideways, you become sensitive to your community. Pakibalak mo la rin kayabe mo.
babatsyon mo la rin kasiping mo that you are not living alone. You are with family. You are with community. May kapitbahay ka. May kasama ka sa simbahan. With others and our companions, your friends, and those who care for you. This is our good relationships. And they are your reasons. All these are dedicated to society and poverty to feed them. As God calls the lepers, He calls Bartimaeus, the blind man. He calls them and He touched them and clothed them. The woman with the hemorrhoids, the thief on the cross. Nakapako na po si Jesus. Tumingin pa sa bandang kanan niya. Yung isang magnanakaw na kasama niya, nailigtas pa niya. Alam niyo po, ganyan din ang salita ng Diyos. It helps us to be sensitive socially, to be sensitive with others. Hindi lang ikaw yung banal, hindi lang ikaw yung malinis, hindi lang ikaw yung pupunta sa langit. Tayong lahat sana, we could bring each other in ways of realizing the Word of God with others. Nagiging mas makahulugan ito when we share it. The Word of God can also help us to look within. Tignan mo ang sarili mo. It's called introspection. Pag nagba-Bible sharing kayo, pwede mong tignan ang kalooban mo. An insight to yourself. Inward-looking reflection. Insightful. And from the heart, it is discerning soul. Kaya nga po, ang salita ng Diyos, it confronts your deepest self. Nakikita mo ang tunay mong sarili pag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos. And that journey within is always ongoing. Hindi mo masasabing, nakita ko na lahat ang kalooban ko at ang kalooban ng tao. And the Word of God will help you to journey within. And lastly, the Word of God will help you to look up. It's called faith. Yung tumingin ka sa taas, to praise God, to recognize there's a God that guides you, the light of the Holy Spirit that guides our church. There's new meaning, the wisdom unlocked, and yet hindi po nauubos the message of our time, eternal truth. And this continues to be with us. Nung bata po kami, umuuwi po kami sa Makabebe. Pag piyesta, September 10, San Nicolas. Pag Pasko, kahit Pasko, pari na po ako noon, wala pa akong parokya, umuuwi pa ako. Driver ako ng nanay ko. New Year, umuuwi din po kami. Pag Holy Week, umuuwi din po kami sa Makabebe. Mayroon po kaming mga images na yung pamilya ng nanay ko, may images na, ano po yun? Sa prosesyon, yung San Juan, at saka po yung may dala-dala ng krus sa Nazareno. Yun po yung images ng family ng mama ko. And we go home. Alam niyo po, nung bata ako, excited akong uwi. Kasi yung lola ko, na teacher, na matanda, mayroon silang laruan sa kanilang bahay. It is only in Makabebe I saw those toys. Hindi po di kuryente. Hindi po di baterya. Hindi po gumagamit ng wifi. Parang telescope po siya, parang telescope. Tapos pwede kang sisilip. Tapos iharap mo lang sa maliwanag, sa ilaw, mas maganda kung araw. Tapos ikot mo ng ikot. It always gives you a new combination of colors, new shapes, new colors. And you will be surprised, ang ganda-ganda. Never-ending combinations. Ang tawag ho yata doon sa English, kaleidoscope. Kaleidoscope. It is an ending beautiful images that are just there. Sabi nga nila, yung inspiration ng mga parol ng Kapampangan, yung malalaking parol natin na parang hindi naubusan ng kombinasyon, the colors and the shapes, it's like the kaleidoscope. Ganyan din po siguro
ang grasya ng ating pananampalataya. Kahit natatapos na ang panahon ng liturgical year, mayroon pa pong darating. It's not yet the end. Hindi pa tapos. Mayroon pa. Hindi na uubos ang kahulugan, ang pag-asa, ang grasya. This is our celebration. This is our thanksgiving. And may God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Kapatad, ing sablang mayap, ibat king Diyos. Manalangin tamo para kaya karing sabla tamong pamangailangan at para king pamangailangan na rin kaparatang tao. Nga tapong makibat, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo in panalangin mi. Para king Santa Iglesia Katolika, anting pugad ning kabyasnan, apalaganap na sa iti karing sablang bansa, ban akilala re ing miglalangking sabla, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin pamuntok si Biko, ing karelang katapatan at dedikasyon king obra, mamo nga sanang metong abayong lipunan, apasalamat king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring daralan kasakitan, ing karelang pamagdusa, maging antisanang mabisang pataba, apapamunga, karelang labis-labis abunga, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing pangailangan mi. Para kaya katangan, kapilan man sana, tama nga lalo, o dirilya karing aliwa, nune magobra tang matalik, kindake ning ubasan, amig pagkatiwala kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po, adwan tamo'y sarilit namong kapagnasan. Igpa, kaligayan mo ing mamunga kayong dakal. Maganap sana iti kapamilataning malapit ming pamahyugnayan, king Eukaristiya kang Kristo, kay kang Ginoo at anak, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ni Eukaristiya. Malukang anak mo, tiyungin iarap mo, pinapeatala, karelang yayampang, bungaling pagal, isip at lugod, gawan mong matampang, aining anak mo, uling balumi, tutulang maluka, gawan mong karapat dapat, tanggapan mo, Ginoo. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tutong. Tanggapane sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning lugod, iting sakripisyong iyampang mi, anting kapamintuan king utos, aburimong ibiyeke kami. Ibayo mo sana ring pangako ning maging tapat king kaya kangamano. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka yat antimurin. nayo reng pusoyo. Makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuloy ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos ing alangangat lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. King dalise lugod pagmasusyan ming kayang kamatayan, king mabiya kasalpantayanan papasyag ming kayang pamanyubling mebye. King ganap na kapanaligan, panayan mi ing panyatang mitmong kaligayan. Ulinita kambeding sa blangkoro ring angel karin banwa.
Daralit min kaya kang ligaya lain makiabe alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka at gamingan kakanta. Banal, banal, banal ka, O Ginoo, Diyos mayo paya. Mit mo'y banwa, ating labot, kingkekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Nuaning daratang, king lagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banal loig pa, ikang panibatanin sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampomi, pabanalan mo sa narening ayin king Espiritu mo. Ban para kay kami malyalang katawan at daya ni Ginoong Jesucristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan. King waning tinapet pepa salamat sa keka. Piraso net binyane karing kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananiye. Iting kanakong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba ning apunan, kingwaning kalis, pasibayang pepa salamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang tipa na mibubuka kay kayo at para risab lang tao. Ban kanita, mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Utang kakanan miya, iting tinape. Utang miminom kami, taliling kalis. Kekang kamatayan, kami ang papasya, hanggang naging natangkang maligaya. Inyang yan gaganakan mo igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebian ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapen imbiat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyaran mo kaming matampang talakat arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo kingi kami sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Obispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo, sasaw, magobra, para king kaya kaming kasalpantayanan. Lalong-lalo na kaya naging parokya king Banala Cruz. Ganakan mula naman ni kapatad ming pepaynawan at maninayang subling mi, ading sablang mayang wabie. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alanganga, ban kaya ben ng Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupad king balmong kaburian king kaya kabaning panahon, purihan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Yesus kaya katangan. Ikpami acubanwa, misambanya'y lagyo mo,
mi pamintuan niya'y lumo, ketiging yato at king banwa, mi pamintuan niya'y lumo, ing kakanan mi, king Aldo, ibiemu ke kami, king Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad ni, kareng likas sala ke kami, emu ke ipay, saul king tukso, nune ikabos king maro. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok. Malugod mo yung pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ning kaya kang pakalulu, parati kayo mikabos king kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at iligaya manggaman king alang-angga. O Ginoong Jesucristo, paninay. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibiyan magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayungan, At keka antimurin. bakit tapo, migsasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, ibiyam kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo Jesus, sa milalako king kasalanan ng yato, nuwan na ring mayaos king apunan ng kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ko, dapot, yagkas miya ang amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may kin sablang bagi, at pagnasan ko in tanggapan da ka. Dapot, in pauli ng ngening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipahintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Kingarap ning Ginoo, karin ko mabibi. 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 O Diyos ko, ikaing kakong Diyos, tunera ka pagdulapan, mabilog kong pangatao kakauya, keka kaladwa ko pag nasana ka. Kingarap ning Ginoo, karin ko mabibi. Kingarap ning Ginoo,
karin ko mabibye, hingarap ning Ginoo, karin ko mabibye, hingarap ning Ginoo, karin ko mabibye. Orasyo Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka kaniting pakaligaligan, ban ipanluwalo mi kami, laban kaniting coronavirus na marakal na inangubye at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin ming kalam mo para karing sablang tao, amiyatasan, ban panigaralan ning panibata niting virus. Gawang masampat a paralan, ban iwasan ning pamikalat na niti. Ampon, makapanintun lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mo laring kaisipan ang ponggamat da, ding mitagulaling king pamaningat kareting masakit. King mitpong lugod, kaingatan, ang ponggelingan. Makanyan mo naman, karing sablang manigobra, ban makapanintun masampat akali, kalingapan ang ponglunas kaniting sakit. Manalangin kami para karisablang misasakitan pauri na niting virus, mananasanang milunasan la, at manumbalik ing karelang masalese pamikakatawan. Ipagkalob mo ing kalam mo para karing ikakayap na ring sabla, ampong makaibye masampatasaw, karing pamangailangan da. Itiyaduan mi kapamilatan ni Ginoong Jesucristo ng anak mo, ang mabibye, magari kambe mo, kami tungan ng Banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Nuana Mariang, kamasmas ding salunan. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. O Diyos, mayupayang Ginoo, kaniting Eukaristia, pagkalumeke kaming tula, ning makapera ke kami kimbye mo. Papanatilyan mo ke sana king harapan mo, mo ke paintulot, mikawani ke ka. Itiadon mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Kay ba't na po ning misa, bandang 7:30 ning bengi, mag-dinner tamo pa po. Agkat da kayong makyabe keng online Advent Recollection. The Advent Recollection is entitled, As We Wait in Joyful Hope. At iti po yung kakatang pigunaman, king siguro kilub ning metong oras o more or less. At kaya betala po rin kaluguran tamo, king BCBP, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals of San Fernando Chapter, Tarlac, and even I think Balibago. At inki katamong parokya, siyempre, ketiking Banala Cruz. Agkat da kayo po, after this Mass, we'll have dinner, and by 7:30, we'll be starting our Advent Recollection. Bendisyonan da kayo po. At nung bisa ko pong mangutag pala, sorry, pwede ko pong makiyabe kitang ausandang watch party. I Gilbert, kaya kata sekretaryo, i-connecta na keng Facebook ing recollection, mag-click kayo mo po, you could be already connected. Kaya katamong kayo. Uli nga tayo po gamitan ng Facebook tamo. But at the same time, it will be linked through our Secretary, Gilbert, and mag-watch party tamo with BCBP and the rest of the community. In Ginoo manatili kaya kayongan. At kaya ka At ang bendisyonan timurin. ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong kaluguran at pamilya. Kilagyon ng igpang paninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Ingke katang misa mi daone. Ingke gana lilipas. Pera mo ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ita mo kayang balayan, hingkawan na kayang papasulan.